कहीं से नीति पालन करा जाए एवं रथ निकट में कौन पालन करा जाए आम सहित अच्छा आम निश्चित भाव में कहूचे जो विद्यापति आम कहते नवकिशोर पति महापात्र महाभाग आम सहित अच्छा जय जगन्नाथ टीवी को आपन को स्वागत करी मंदिर भितर आसु आसु आपण को बेस भक्त मान आरंभ कर समस्ते उत्कंठा उत्साह रही आपण कथा शुणापी ये प्रभुंर लीला माँ लीला कथा शुणापी आज हूँ हेरा पंचमी दिवस आपणकर ये जो आज दिवस प्रत्येक वर्ष सारा आपणकर गुरु सेवा रही है गुरु दायित्व रही है कि हेरा पंचम नीति कहुए आपण सब करती कौन कौन हुए जो आमर ये संध्या आलती सरीज संध्या आलती सरला महाप्रभु पाखे बाड़े महास्नान होता है बाड़े महास्नान सरला महाप्रभुंर संध्या धूपर बंदोबस्त कर संध्या धूपर पूजा बसी था आम पाक श्रीमंदिर खबर जाए आम श्रीमंदिर महालक्ष्मी की नहीं आसिक रथ कलार विजय करता रथ कला महालक्ष्मी जो पहुँची जाती विद्यापति समस्त कार्य थाए जो महालक्ष्मी पहुँची जे विद्यापति गोटे घोड़ा पर चढ़ी महालक्ष्मी की कर्पूर चाउल बलिता स्वाहा बंदापना करेंगे घसा बिड़िया मुणी करेंगे दहीपटी भोग हम यही जो दहीपटी भोग हम यहाँ आम गजपति पाक जाए यही दहीपटीर महत्व है बर्तमान बाहुड़ा यात्रा कौली भाव में रथ को दक्षिण मोड़ कर दहीपटी आम गजपति पाखे नहीं पहुँची था जो दहीपटी आम सब कहूचे साधारणतः दहीपटी आम क्या कहवा कौन उपचार से दहीपटी जो आम कही गोटे ओली दही टिके जोड़े पेड़ा थी मिठा ये जो खुआ पेड़ाटी गजपति बाबू आम पठे दहीपटी मणि कहीं करा जाए महालक्ष्मी आसी आम जो घर बाहर को बाहर कौन यात्रा उत्सव में आम माँ हो कि आम बाबा हो कि आम स्त्री हो टे दही पार्टी लगे था जा ये यात्रा शुभतर हम जो रथ पाखे नीति बंदापना ठार आरंभ कर दहीपटी मणि ठार आरंभ कर अन्य उपचार सब करा जाए आरती करा जाए अक्षत बंदपना सब करा माँ शांत अवस्था आसे ना माँ पुणी जगमोहन जिते पहुँचती जगमोहन महाप्रभु सहित साक्षात हुए से नीति कौन रही है जो श्रीमंदिर महालक्ष्मी बाहरी था महाल तो अलग थाए भक्तों गहली अलग थाए ये समस्त कार्य सारा पर महालक्ष्मी टी आनंदित होता जेहेतु आड़प मंडप को आई मो स्वामी डाकिबे मत पाखे बसइबे आम दीपद कथा हबू किंतु आज से हो पारा ना जो महालक्ष्मी जय विजय द्वार पहुँची विद्यापति आणिक हारटे देते से महाप्रभु खाई बसुँच से द्वारटी पड़ जाए महालक्ष्मी रागिक पुणी फेरी जाता आपड़ कहुए अधर चुंबित माल कौन गोटे आपण द्वारा महालक्ष्मी को महाप्रभु आदेश दियंती जे अधर चुंबित मोर माल प्रदान करा जो महालक्ष्मी जो महालक्ष्मी आज जय विजय द्वार पहुँची था संध्या दुपर द्वितीय घंटी बाजी थाए विद्यापति आड़प मंडप सिंहासन चढ़ी जो हारटी आनी सारे जो महालक्ष्मी पिंधेदेवे से जय विजय द्वार आम बंद हो महालक्ष्मी भावे मो स्वामी मत द्वार किणीदे यह भाविकी महालक्ष्मी आनंद बजार फेरी आनंद बजार जिते फेरती महालक्ष्मी दर्शन करि न था रागरे आहरी राग बढ़ी था आनंद बजार देकी श्रीमंदिर को जीवाई तरबर भावे विचलित भाव में आसती किंतु कहुए से आउ जड़े एकाएक सेवक भितच्च महापात्र विमान सम्मुखें माँ को टिके शांत करने नीति रही है माँ तो रागिक आसी भीतर चाहते किए से माँ को बाबा भीतर चाहते माँ को बाबा आमे हूँ जगन्नाथ पिता आपड़ देखिए जो जगन्नाथ महाप्रभु विवाह विधि बसवे भीतर कन्यादान करेंगे आम जगन्नाथ तरफ बापा वस्तु से समस्त कार्य विवाह सरथब गईठाल पड़ी गईठाल खोलनी आज महालक्ष्मी आसुँच महालक्ष्मी जो आड़प मंडप जय विजय द्वार विद्यापति काम सरला जो फेरी जी आनंद बजार दे पिता बुझाऊँ नाई 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 तो स्वामी सहित यह नक कर से आमर भितरछ महापात्र आमर रथ कलार जो भाई बागे कार्य होता से आनंद बजार कार्य कर सारा पर महालक्ष्मी आहरी अभिमान सहित बापा कथा भी शुणी ना जेहेतु सी बह कर बापर अधे दायित्व सरी जा तेणु सी स्वामी स्त्री झगड़ा भितर आपण आम भितर बाबा पसंद नहीं यह कहीकि फेरी जाइए आनंद बजार दे फेरा ओडिशा स्वामी स्त्री कलह सरे कौट स्वामी स्त्री जो कलह आज समापन होता किंतु आज समापन है नहीं जेहेतु महालक्ष्मी पहुँची जय विजय द्वारा बंद हो जाए महालक्ष्मी आहरी अभिमान सहित आनंद बजार जाइए बाबा को कहते
ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାନ୍ତି। ସିଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ମାଧବଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାଧବ କୋଉଙ୍କୁ କହିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଳହ ସରି ନଥାଏ। ପୁଣି ରଜାଙ୍କୁ ଖବର ଯାଏ, ରଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ନୀତି କ'ଣ, ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଧବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାଧବ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ବେଶରେ ଥିଲେ? ନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଥିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଛି, ରଥ ତଳେ ହେଉ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ହେଉ ବା ଆମର ଆଡ଼ପ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ହେଉ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଦହିପଟିଟି ଆଜି ଯାଇଥାଏ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯାତ୍ରା ସାରିବେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଉ, ଗଜପତି ପାଖକୁ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ ରାଗ କୋଉଠି ସରିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେଇଥାଏ, କଳି ଝଗଡ଼ାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ, ଦୁଇଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇପଟେ ସେବକ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନର ଅନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ୱାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଜମିଛନ୍ତି, ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ମୋତେ କାହିଁ ଆଉ ଅପମାନ ଦେଉଛ? ତେଣୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ୟାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ କାହିଁକି ନେଇନଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇନଥିଲି? ଏହାପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିକିରି ଭଣ୍ଡାର ଘର ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଭଣ୍ଡାର ଘର ପାଖରେ, ସେଠି ମହାଜନ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଦୈତାବତୀ ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ସମବେତ ଭିତରେ ସମଗନ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ରସଗୋଲାଟିଏ ଭୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଠି କଳିର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କଳିର ଅନ୍ତ ଘଟିନି। ଯେତେବେଳେ ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରନ୍ତି, ସେଇଠି କଳିର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, 16 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, କେହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେନି, କେବଳ ତମେ ଆଉ ମୁଁ। ଏ ଯାତ୍ରାରେ କେହି ସାମିଲ ହେବେନି, ସେଇଟା ହେବ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ କଳହର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ରଜା ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜା ହୁଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏ ଦେଶର ରଜା, ସିଏ ତ ନ ରହିଲେ ଆଉ କଳହଟାକୁ ସମାଧାନ କିଏ କରିବେ? ଯେହେତୁ ଏ ଦେଶର ରଜା, ଏ କଳହକୁ ସମାଧାନ ସିଏ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରଥକୁ ଅଟକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ଚିଠି ପାଇଛନ୍ତି ରଥ ଅଟକି ଯାଇଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଗଜପତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଜପତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରଥ ଲାଗିବ, ସୁନାବେଶ ହେବେ, ଅଧରପଣା ହେବେ, ତାପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସିନା କଳହ ଶେଷ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ଶେଷ ହୁଏ? ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲା ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ। ଏହାର ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶେଷ ହେବ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ। ଯେଉଁ 16 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଏଇଟା ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ସରିବ। ରଥଯାତ୍ରାର କିଛିଟା ଅଂଶ ରହିଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଆମେ এই অপেক্ষা করলে ভক্তমানে জয় জগন্নাথ টিভি আপনার পাই আপনার বর্ণনা শুণবা আমি অপেক্ষা করুলু। আজির হেরা পঞ্চমী দিবসরে গুরু সেবা আপনার রয়েছে, মহালক্ষ্মীর সেবা করবে কিভাবে ভাবে মা লক্ষ্মী শান্ত করা। দুই সেবকর প্রচেষ্টা সত্ত্বে বি মাঙ্কর রাগ শান্ত হয়নি, পুঁ এ নীতি বড়ি বড়ি চালুচি। এসবু বর্ণনা ব্যক্ত করুথিবারু আমি আপনার জয় জগন্নাথ টিভি পরিবার পক্ষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুছু। জয় জয় শ্রী জগন্নাথ। প্রকৃতরে আজির দিবস কথা আমি যেতবে চিন্তা করুলে, এ দিবস হচ্ছে হেরা পঞ্চমী দিবস। এ হেরা পঞ্চমী দিবসরে কেতে পরম্পরা তা পিছনে পছকু পছ রয়েছেন আপনার দেখলে। মহালক্ষ্মী রাগিবে, মহালক্ষ্মী শান্ত করা পড়ব।